Good morning, everybody. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos y hermanos. Good morning to everyone. Buenos días. God bless you. Thank you for joining us this morning. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. We are ready to praise the Lord. Estamos listos para alabar al Señor. And our scripture today is John 14:6, the one we read on Wednesday. Y la escritura de hoy es Juan 14:6, where Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. So go ahead and pray, Skyly. Ora, por favor. Father God, thank you for this day and thank you for the wonderful day we had. Amen. Padre Dios, gracias por otro día de vida que nos das. Pedimos que seas con nosotros, que tú seas glorificado en este día. We pray that you be with us and that you be glorified this day, Lord. We commit this day to you y a ti, Señor, encomendamos este día, that you be with us, que seas con nosotros, that you meet every need, que tú suplas toda necesidad, and that you be with us even as we celebrate the Lord's table, y que seas con nosotros, así como celebramos la Santa Cena. And we do this in the name of Jesus, y hacemos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you, everybody. We will celebrate the Lord's table. Vamos a celebrar la Santa Cena, and today is the 21st of February, Sunday morning service. Hoy es el 21 de febrero, culto de domingo por la mañana. And we're going to sing some of the songs we sang last time. We do a lot of the same songs over, so Skyly can learn them, and because you already know them. Vamos a repetir algunas canciones que ya hemos tocado. Así lo hago para que Skyly aprenda y ustedes ya las conocen. We'll do At the Cross, and There is Power. En la cruz y hay poder. Blessed did my Savior bleed, and did my Savior die? Would he devote that sacred head for sinners such as I? Ready, Skyly? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Alright, verse number 2. Can you see it there, Skyly? Was it for crimes that I had done? He groaned up on the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Español, número 1. Herido triste a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe doy a Jesús, y siempre feliz con el querer. Yo vi una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí porque no vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. En la cruz, yo primero
Hay poder, poder, sí, hay poder en la sangre de Jesús. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from the passion of pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for the cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. Sing it with me, Skyler. There is power, power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonderful power in the precious blood of the Lamb. Quieres estar poder con la maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir, gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, hay poder en Jesús. Quien murió resucitó. Hay poder, 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 sí, hay poder en la sangre que me dio. Número 2. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sí, hay poder en Jesús. Quien murió resucitó. Hay poder, 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 sí, hay poder en la sangre que me dio. All right. I've got a home in glory land and I've chanced the sun. I've got a home in glory land and I've chanced the sun. I've got a home in glory land and I've chanced the sun. Look away down the road. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. Look away down. Lord, oh Lord, oh remember me. Lord, oh Lord, oh remember me. Lord, oh Lord, oh remember me. Look away beyond the sun. I've got a home in glory land and outshines the sun. I've got a home in glory land and outshines the sun. I've got a home in glory land and outshines the sun. Look away beyond the moon. Once again, I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. Look away beyond the moon. Lord, oh Lord, oh remember me. Lord, oh Lord, oh remember me. Lord, oh Lord, oh remember me. Look away beyond the moon. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him till the sun goes down. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him,
praise Him. Praise Him till the sun goes down. What do you think about Jesus? What do you think about Jesus? What do you think about Jesus? He's alright, He's alright, He's alright, He's alright. Well, He gave me the Holy Ghost. He's alright. Gave me the Holy Ghost. He's alright. Gave me the Holy Ghost. He's alright. He's alright. He's alright. He's alright. Well, what do you think about Jesus? What do you think about Jesus? What do you think about Jesus? He's alright, He's alright, He's alright, He's alright. You know I love the Lord because He gave me the Holy Ghost. Well, He gave me the Holy Ghost. He's alright. Gave me the Holy Ghost. He's alright. Gave me the Holy Ghost. He's alright, He's alright, He's alright. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I told Satan, get me behind. Victory today is mine. Joy is mine. Joy is mine. Joy today is mine. I told Satan, get thee behind. Joy today is mine. Love is mine. Love is mine. Love today is mine. I told Satan, what did you tell him? Get thee behind. Love today is mine. Peace is mine. Peace is mine. Satan, get thee behind. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, cantando gloria a Dios. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, cantando gloria a Dios. A ver, déjame ver tu bandera, mueve la bandera para acá y para allá. Ándale, alza la bandera, Skyly. Alcen la bandera, hermanos. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Álzala, álzala, alza la bandera, álzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, álzalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo
Dios, gracias Kylie. Saluda a los hermanos. Diles gracias hermanos Gracias, hermanos, por estar aquí por con estar nosotros aquí con nosotros en esta en esta mañana. mañana. Thank you, brothers and sisters, Thank you, brothers and sisters, for being with us. for being with us today. Amen. Thank you, Skyly. We appreciate you being here. Amen. Le agradecemos. I forgot to tell you why we're still home. Se me olvidó decirles por qué todavía estamos en la casa. Last week was because of the bad weather. La semana pasada fue por el clima, por el tiempo. Most of the United States was frozen, especially the state of Texas. I'm sure you've seen it in the news. If you live outside of the state, you know what we went through. Y estábamos congelados la semana pasada, especialmente si viven fuera de Texas, de Texas, saben que hemos pasado por cosas difíciles también. And we appreciate your prayers. Gracias por sus oraciones. I'm glad everybody has their water back, que ya tienen agua, that you have electricity, ya tienen electricidad. We lost it too, también lo perdimos nosotros. But God is our provider. Dios es el que provee por nosotros. And so let me pray at this time. Voy a orar. Father God, a lot of people are going through some difficult times right now. Mucha gente está pasando por tiempos difíciles. And I ask you to be with them. Pido que seas con ellos. Whether they're in the hospital or they're at home, en el hospital o en casa, whatever they're going through, por lo que están pasando. You be their provider, you be their deliverer. Tú sé el que provees, el que libera. And you are the one, Lord, who leads us through these things in victory. Tú es el que nos llevas por medio de estas cosas en victoria. Let your grace and your peace and your provision be on your people. Que tu bondad, tu paz y tu provisión sea sobre tu pueblo. And we ask this in the name of Jesus. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Today is the 21st. Hoy es el 21. And we are going to celebrate the Lord's table. And tonight we will also celebrate the Lord's table because we'll be in John 15 tonight. Y vamos a celebrar la Santa Cena en esta mañana. Y si Dios permite también en la noche, porque vamos a empezar, vamos a entrar a Juan 15. We're going to finish John 14 tonight, God willing, y vamos a terminar Juan 14 con la voluntad de Dios. And we will begin John 15 y empezaremos con Juan 15. So tonight we will also do the Lord's table because of the theme of John 15. Y también celebraremos la Santa Cena en la noche por el tema de Juan 15, where Jesus says, I am the true vine, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Then he says, and you are the branches, y ustedes las ramas son, o los pámpanos son. But today, this morning, thank you for being with us by faith and in spirit. Gracias por estar con nosotros en fe y en espíritu. And, we would love to do everything in person. Y nos gustaría hacer todo en persona, but there are so many circumstances that prevent us from doing it the way it should be done. But we're doing it the best way that can be done at this time. Y las circunstancias previenen que lo hagamos como debe de hacerse, pero lo estamos haciendo lo mejor que se puede hacer. Also, I want to let you know that Wednesday is supposed to be a beautiful day. So Wednesday we are going to be outside with God's permission. So remember, we ask you to make plans to come see us at the parking lot in front of the church this Wednesday night at 7 p.m. It's supposed to be a beautiful day, and we pray that it is what the weatherman is saying. We ask God to make it that. Y hermanos, el miércoles los reportes del tiempo dicen que va a ser un día muy bonito el miércoles. Así, y la voluntad de Dios, que con la voluntad de Dios que así sea. Y hermanos, les invitamos, este miércoles vamos a estar afuera a las 7 de la noche. Por favor, vengan a estar ahí en el aire libre, a escuchar la palabra de Dios. So we invite you Wednesday night to come outside in the open air and hear the word of God. Just remember to stay in your groups and follow the protocols. Y pedimos que se mantengan en sus grupos y guarden los protocolos. But today, I'm going to go to 1 Corinthians
15. Pero hoy voy a empezar en Primera de Corintios. I'm going to read chapter 15. We're going to read a few verses. Vamos a leer unas citas de capítulo 15. The title of today's message for the Sunday morning service of the 21st of February 2021 is Christ Died for Our Sins. Y el título de este mensaje, hermanos, para el 21, domingo por la mañana, 21 de febrero del año 2021, es Cristo murió por nuestros pecados. You know, I was told that all my life. A mí se me había dicho eso toda mi vida. Everyone would say Jesus died for our sins. Y todo el mundo decía Jesús murió por mis pecados. And in fact, when I got to college, cuando llegué a la universidad, even my roommate, mi compañero de cuarto, even he told me Jesus died for your sins. Jesús murió por tus pecados. And so I asked him, yo le pregunté, well, why am I still a sinner then if Jesus died for my sins? Why is everybody I know still a sinner if Jesus died for their sins? Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué yo sigo siendo pecador si Cristo murió por mis pecados? ¿Por qué mis amigos, todo el mundo que conozco, sigue siendo pecadores si Cristo murió por nuestros pecados? And he said, well, Jesus can't take your sins away. He's a gentleman. You have to give him your sins. Y me dijo, Jesús es un caballero. Él no te va a robar, quitar tus pecados a la fuerza. Tú se los tienes que entregar. So see, even though Jesus died for the sins of all the world, each individual has to give him their sins, repent of their sins, and offer them up to the Lord. Aunque Cristo murió por los pecados de todo el mundo, cada individual tiene que ofrendarle sus pecados. You got to offer up your sins to the Lord, and everything that is and everything, good and bad, give it to the Lord. Tienes que ofrendarle al Señor tus pecados y todo lo que está en ti, bueno y malo. So here we are. We're going to go to Romans chapter 15, verse 3. Romanos 15, versículos 3. I'm going to read 1 Corinthians. I keep saying Romans. I'm sorry. 1 Corinthians 15. I'm really excited about this message. Primera de Corintios 15. 1 Corinthians 15, verses 3 through 8. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 8. Oh, and I forgot to tell you why we're here today. We had some pipes break at the church, so that's why we're inside here today. Y se rompieron unas pipas en la iglesia, por eso estamos aquí, and we're getting them fixed y las estamos reparando. Thank you, Brother Esteban. Gracias al hermano Esteban and his helper y su ayudante. So 1 Corinthians 15:3, Primera de Corintios 15:3. For what I received, I passed on to you, says Paul, as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Y dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí yo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesus, fulfilling the Scriptures in the Old Testament, died for your sins. Cristo, cumpliendo las Escrituras del Antiguo Testamento, murió por tus pecados. Verse 4, versículo 4. That he was buried and he was raised on the third day according to the Scriptures again, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez, everything Jesus did conformed to the Scriptures that were written hundreds of years before he came. Y todo lo que Cristo hizo fue escrito conforme a las Escrituras que fueron escritas de él siglos antes de que él llegara. So I'm in verse 5, versículo 5. And he appeared to Cephas, to Peter, and then to the 12. Y le apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Verse 6, versículo 6. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom still are living, though some have fallen asleep. Y dice en el 6, después apareció a más de 500 hermanos y hermanas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Remember, Paul the Apostle inspected all this. Paul the Apostle made sure all this was real.
Y Pablo, el apóstol, inspeccionó todo para asegurar que todo esto era verdadero. He talked to the witnesses. He met many of them. Habló con los testigos. Conoció a muchos de ellos. So, let's go to the next verse. Verse 7, versículo 7. Then he appeared to James, then to all the apostles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. And last of all, he appeared to me as one abnormally born. In the Old Spanish, it says as a stillborn child. Paul the Apostle met Jesus in the most different way, not like the other apostles. Pablo conoció a Cristo en una manera muy diferente que la de los apóstoles. The other apostles met Jesus in person and walked with him for almost 3.5 years. Los otros apóstoles conocieron a Cristo en persona y caminaron con él por más de 3 años. But Paul met him after Jesus had raised from the dead in that vision, in that encounter on the road to Damascus. Y Pablo lo encontró ya el Cristo glorificado, resucitado. Pablo lo encontró cuando iba hacia Damasco. So he says, and I met him too, just in a totally different way. Y dice, yo lo conocí también, pero en una manera muy diferente. He says, I had an abnormal birth into the kingdom. Yo tuve un nacimiento abnormal, dice, en el reino. All right, so what Paul writes in verses 3 through 8 are written in the form of a creed. Y lo que Pablo escribe en los versículos 3 al 8 están escritos en la forma de un credo. So the theme is Christ died for our sins. El tema es Cristo murió por nuestros pecados. And remember, He cannot take your sins away from you by force. You have to repent and you have to give them to Him so that blood of Jesus will wash away your sins. Y Él no te puede quitar tus pecados a la fuerza. Tú tienes que entregárselos a Él con arrepentimiento. Not just to get through the next day, but with repentance. With repentance, no para llegar al día próximo to try to smooth out your judgment, para tratar de suavizar tu juicio. No, you have to wholeheartedly repent. Tienes que arrepentirte de corazón completo. It has to be sincere, that you're willing to lay down your life of sin to walk with Jesus the rest of your life. Que estás dispuesto a dejar tu vida de pecado para caminar con Cristo el resto de tu vida. Well, I've tried it and I failed, you've said. Lo he intentado, pero he fallado. But the thing is that I tried it too. Yo lo intenté también and I failed because I did not let Jesus help me. I was trying to do it on my own. Y yo fallé también porque no le dejé a Jesús que me ayudara. Lo estaba haciendo de sí mismo. You gotta let Jesus take the burden of your sins and then follow Jesus. Tienes que dejar que Jesús lleve la carga de tus pecados y caminar con Él. So, what does Paul tell us about the resurrection in chapter 15 of 1 Corinthians? ¿Qué es lo que nos dice Pablo de la resurrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios? Well, we're going to cover 3 of the 4 points in the reading today, and we've already started. Y vamos a cubrir 3 de los 4 puntos en esta lectura, ya hemos empezado. Paul tells us that the resurrection is real. Number 1. Nos dice que la resurrección es real, es verdadera. So say, the resurrection is real. La resurrección es verdadera. Number 2, the resurrection is necessary. La resurrección es necesaria. Say it with me, the resurrection is necessary. Dilo conmigo, la resurrección es necesaria. And the resurrection of the holy dead, well, the resurrection of the dead, holy and unholy, la resurrección de los muertos, santos e inmundos, say the resurrection will happen. Number 3, la resurrección sí va a ocurrir. And number 4, we won't cover that today. Paul tells us what it will be like. Y número 4, esa no la vamos a cubrir hoy. Pablo nos dice cómo vamos a hacer en la resurrección. So remember, the resurrection
of the dead is real. La resurrección de los vivos, de los muertos, es verdadera. The resurrection of the dead is necessary. La resurrección de los muertos es necesaria. Remember that. The resurrection of the dead will happen. Amen. Y la resurrección de los muertos ocurrirá. Amen. So, why do I do everything I do? Why do you do everything you do for the Lord? Why do you live a life for the Lord? ¿Por qué vives una vida para el Señor? Porque la resurrección es el corazón de nuestra fe, de nuestra creencia, de lo que estamos haciendo. The resurrection is the heart of our faith, what we're doing. Do you believe in the resurrection of Christ? ¿Crees tú en la resurrección de Cristo? Do you believe that Jesus rose from the dead? ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? Then Paul says you need to also believe that if you are in Christ Jesus, you too will resurrect from the dead. And this is the first resurrection for the holy ones, those that believe in Jesus. Y dice, si crees que Jesús resucitó de los muertos, tú como creyente tienes que creer que tú también vas a resucitar de los muertos en Cristo. Como les dije, hay dos resurrecciones, las de los justos e injustos. Pero estamos hablando ahorita de la de los justos que están en Cristo. Amén. Así que aquí estamos, hermanos. Versículos 3 al 8 están escritos como un credo. Verses 3 through 8 are written like a creed. So according to Scripture, verse 3, Christ died for our sins. Conforme a la Escritura, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. So tell your friends, tell your neighbors, tell your family around you, Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados. Verse 4, versículo 4, according to Scripture again, conforme a la Escritura. Remember, everything that Jesus did is according to Scripture. Conforme a la Escritura, todo lo que Cristo hizo fue conforme a la Escritura. He was buried and raised. Fue sepultado y resucitado. So let's do it again. Tell everybody, Jesus died for our sins. Diles a los que te rodean, Jesús murió por nuestros pecados. Now tell your friends and neighbors, he was buried and he raised from the dead. Fue sepultado y resucitado. Jesus died for your sins. He was buried and resurrected. Murió por tus pecados, fue sepultado y resucitado. You serve a resurrected Christ. Amen? Tú sirves a un Cristo resucitado. Let's give it up for the Lord. Un aplauso para el Señor. So, Jesus died for your sins. Murió por tus pecados. He was buried and he resurrected. Fue sepultado y resucitado. He revealed himself to others. Se reveló a otros. Amen. Cephas, Simon Peter first, Simón Pedro primero, and then 500 people saw him all at once in a gathering. Y luego en una reunión 500 personas lo vieron a la vez. And then he revealed himself to James, not James and John, but his brother James, a su hermano Jacobo, and then to the apostles. Y luego a los apóstoles. And then Paul says in verse 8, I saw him too. Amen. Y Pablo dice, yo lo vi también. So now we're going to look at the heart of the gospel, the resurrection, the heart of our faith. Y vamos a ver the resurrection in Jesus, because Jesus is the resurrection and the life. Remember, we are looking at Jesus. He's the heart of the gospel, but he is the resurrection and the life. Y el corazón del Evangelio es Cristo, pero el corazón del Evangelio es la resurrección, porque Cristo es la resurrección y la vida. Amén. He is the resurrection and the life, from John 11, de Juan 11. So, let's go to verse 12, versículo 12, 1 Corinthians 15, Primera de Corintios 15. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Remember, the city of Corinth was in Greece, and it was in the Roman Empire. La ciudad de Corinto estaba en Grecia y en el Imperio Romano. Many of the Greek believers who converted to Jesus, muchos de los creyentes griegos que se convirtieron a Cristo, it was hard for them to accept the teaching of the resurrection. Era difícil para ellos recibir la enseñanza de la resurrección. They were taught that their souls were immortal, sus almas eran inmortales, and the concept of resurrection was strange to them, y el concepto de resurrección era algo extraño para ellos. Then there were some Jews that belonged to the group of the Sadducees that didn't believe in resurrection either. Y luego habían algunos de los judíos en el grupo de los saduceos que no creían en la resurrección tampoco. So there are some believers in the city of Corinth now that seem to their faith has grown cold, they doubt their own resurrection, y la fe de algunos se ha enfriado, dudan la resurrección de sí mismos. So remember, if Jesus resurrected and you believe it, then you must believe that you too will resurrect. Si Cristo resucitó y lo crees, tú también tienes que creer que Cristo resucitará. So verse 13, versículo 13, if there's no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Y si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. So imagine there is no resurrection. Imagínate que no hay resurrección. If there is no resurrection, then Jesus was not resurrected either. Si no hay resurrección, ni Cristo fue resucitado. So Paul wants you to imagine. Pablo quiere que te imagines. What if there isn't a resurrection? Que si no hay resurrección? Imagine there is no resurrection. Imagínate que no hay resurrección. Dice, pero si predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? So if it's preached to you that Christ has been raised from the dead, how is it that some of you say that there's no resurrection? Verse 13 again, 13, de nuevo. If there's no resurrection of the dead, then even Christ was not raised. So imagine, if there's no resurrection of the dead, then Jesus was not resurrected either. Imagínate eso. Imagina que si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco fue resucitado. Verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y también vana es su fe. So imagine, and some of them were imagining there was no resurrection. Imagínate, y algunos se imaginaban que no había resurrección. Let's not imagine that foolishness. Hay que no imaginarnos esa locura. But Paul is saying, what if? Y Pablo dice, ¿qué si acaso? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. If there's not a resurrection, Jesus did not raise. And he says in verse 15, more than that, we are then found to be false witnesses about God, for we've testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not raise him, if in fact the dead are not raised. Y dice, y si Cristo no resucitó, vamos al 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. 15, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún están todavía en sus pecados. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Wow. 17, and if Christ has not been raised, your faith is vain, it's futile, and you are still in your sins. So
Some of them were imagining falsehoods. Algunos se imaginaban falsedades. So, if there is no resurrection, Jesus did not raise from the dead, and you're still lost in your sins. Y si no hay resurrección y Cristo fue resucitado y tú todavía en tus pecados, estás perdido. 18. We're in 1 Corinthians 15:18, Primera de Corintios 15:18. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Tus seres queridos que aman a Cristo también y murieron han perecido, según esto. So if there is no resurrection, verse 18, then also those who have fallen asleep in Christ are lost. Your loved ones that believed in Jesus, they're lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people to be pitied. Y dice en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. And some, because remember of the way the Greeks taught, la manera que los griegos pensaban, the way they thought, you could have Jesus for this life, but not, they didn't even believe in resurrection, many of them by their upbringing, y muchos por su crianza no creen en resurrección, así que pues puedo servir a Cristo en esta vida. And he's telling those people, no, Jesus is not just for this life, he is for the next life. Le está diciendo a estos creyentes, no, Cristo no solo es para esta vida, es para la próxima. Amén. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, otra vez somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. La verdad es que esas imaginaciones son imaginaciones. Deja de imaginarlas. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Hablando de Adán y hablando de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Lo crees? Qué bueno. So, I was saying, imagine if there's no resurrection. Then we're all lost. So stop imagining foolishness. Let's go to verse 20. But the reality is that Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. That's what we celebrate on Resurrection Sunday, on Passover Sunday, on Easter Sunday. Jesus is the first fruit of the dead. He is the first one to be risen on his own. Y Cristo es las primicias entre los muertos. Eso celebramos el domingo de la Pascua. For since death came through a man named Adam, the resurrection of the dead comes also through a man named Jesus. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Amen? So, imagine if there is no risen Christ and there's no resurrection. Imagínate, si no hay Cristo resucitado, no hay resurrección. If there's no resurrection, there's no risen Christ. Si no hay resurrección, no hay Cristo resucitado. Then our preaching and your faith has been in vain. Entonces nuestra predicación y la fe de ustedes ha sido en vana. So we're all liars, is what Paul says, if we believe that foolishness. Entonces todos somos pecadores si creemos en esas locuras. But the fact is that we don't have to imagine anything. La realidad es que no tenemos que imaginar nada. El hecho, because this is real what you have believed. Porque lo que tú has creído es verdad. What I have believed is real. I've been serving Jesus for more than 40 years because I believe that Jesus is the resurrection and the life, like he told Martha. Yo he servido a Cristo por más de 40 años porque yo creo que Jesús es la resurrección y la vida, como le dijo a Marta. Do you believe it? ¿Lo crees tú? Amen. So 16. If there is no resurrection, the dead won't rise, and Christ didn't rise at all then. Si no hay resurrección, los muertos no resucitarán y ni Cristo resucitó.
if verse 17, if there's no risen Christ, you are still in your sins. Y si no hay Cristo resucitado, versículo 17, permaneces en tus pecados. 18. And those who have died in Jesus will never wake up. Y los que han muerto en Cristo nunca se despertarán. Miserables. Si esperamos solo en Cristo para esta vida, miserables somos. We are miserable ones if we hope in Christ only for this life. Cristo no solo es para esta vida, Él es el que te lleva a la próxima vida con Dios en la eternidad. Jesus is not just for this life, He's the one who takes you to the next life, amen? Through eternity in Christ Jesus. But let's go to reality now, la realidad. The fact is that Jesus has been risen, and if Christ is risen, He is a first fruit of the holy dead. Y mira, si Cristo ha resucitado, Él es las primicias de los muertos santos, those who are in Christ, los que han muerto en Cristo. 21. By man came death. We were united through Adam in birth, and through Adam we die in this flesh because of Adam. Con Adán fuimos unidos en nacimiento y por medio de Adán morimos por causa del pecado. But it's no longer Adam's fault. You can't always blame it on Adam. Pero ya no va a ser la culpa de Adán para siempre. Because now it depends on you to let Jesus undo what Adam did to you. Pero ahora depende de ti para dejar que Cristo deshaga en ti lo que Adán hizo en ti. So by man came death. Por el hombre vino la muerte. We were united with Adam in birth and in death. Unidos con Adán en muerte, en el nacimiento y en muerte. But by man comes resurrection, Jesus, the Son of Man. Y por Cristo viene resurrección, el Hijo del Hombre. So now unite yourself through Christ in rebirth, so that you may live forever. So that as Jesus resurrected, you too will resurrect. Y únete de nuevo, ahora únete con Cristo en renacimiento, para que tú tengas vida también con Cristo. So if you stay in the sins of Adam, you will die in the sins of Adam. Si te mantienes en los pecados de Adán, which are now your sins, que ahora son los pecados tuyos, because you've sinned, porque tú has pecado. I've sinned, yo he pecado. Now give your sins to Jesus, truly, humbly, repentfully. Dale tus pecados a Cristo, humildemente, sinceramente, con arrepentimiento. And in Christ Jesus, we will all live. Y en Cristo, todos viviremos. Amen. We will all live. So, we unite today by faith. Nos unimos hoy por fe to celebrate the death and resurrection of our Jesus. Para celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. I chose this message not just because today is a celebration of the Lord's table. Elegí este mensaje no solo porque hoy es la celebración de la Santa Cena, but also because of all the things everyone is going through. Pero también por todas las cosas por las cuales estamos pasando. The pandemic and the effects of the pandemic, its repercussions, collateral damage. La pandemia, los efectos de la pandemia, los daños colaterales de la pandemia. And then we've gone through some terrible times with the loss of power, the loss of water. Hemos pasado por tiempos terribles por la pérdida de agua, pérdida se nos fue la luz. En todo el estado de Texas, in all the state of Texas, y quizá en otros estados. Y luego también la gente en la frontera en México. Estamos orando por ustedes. Padre Dios, sé con tu pueblo ahí en la frontera al lado mexicano también. Y tú suples sus necesidades y cuídalos. And also the people on the Mexican side of the border, they also were affected by the snow and the weather. And so we pray also for them. So
I chose this because maybe some of you, have gotten a little doubtful, a little weak in the faith. Y elegí esto porque quizá algunos han flaqueado un poquito, quizá han dudado un poquito, but Jesus is real. Jesús es real. He's still with you. He hasn't left you. He will never leave you nor abandon you. He's with you forever. Jesús no te ha dejado, está contigo, nunca te abandonará, estará contigo para siempre. Amen. So I gave you these scriptures to encourage you today. Te di estas escrituras. So don't imagine that there is no resurrection of the dead, because that's false. No te imagines que no hay resurrección de los muertos. Eso es falso. There is a resurrection of the dead because Jesus told us there's one. Y hay resurrección de los muertos porque Jesús nos dijo. And he told Martha, I am the resurrection and the life. Remember? Y le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. I believe that's what we taught for Wednesday. Creo que eso enseñamos el miércoles. Jesus said, he said the day that he was betrayed, el día que fue traicionado, he took bread and he broke it, tomó el pan y lo rompió. And by the way, that Thursday, ese jueves, that's still what we're covering in our studies of John. En el estudio de Juan, eso estamos cubriendo. So he took bread, tomó pan, and he said, this is my body, este es mi cuerpo. And he's speaking about himself, but the bread represents the body of Christ. Y está hablando de sí mismo, pero el pan, it represents communion, representa comunión, el pan. And let us pray, vamos a orar. Father God, blessed be your name, Lord God eternal, bendito seas tú, Padre Dios eterno. We thank you for the fruit of the field, for this bread. Gracias por el fruto del campo, por este pan. As we eat this bread, al comer este pan, we declare that Jesus was born of the Virgin Mary. Declaramos que Cristo nació de la Virgen María. That he lived a righteous and sinless life, que vivió una vida justa y sin pecado. And that he was betrayed, fue traicionado, he was arrested, arrestado, tortured, torturado, and crucified, y crucificado. But on the third day, he was the first fruits of the dead, as the priest would wave the sheaf offering. Y al tercer día, el domingo, él fue las primicias entre los muertos, así como el sacerdote mecía la cebada. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, we thank you, Father God, for this bread. Damos gracias por este pan. Y Señor, que tú seas glorificado en esta reunión de unidad. And that you may be glorified in this meeting of unity. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Let us eat together. Comamos juntamente. Thank you, Father God, for allowing us to sit at your table. Y gracias, Padre Dios, por permitirnos sentarnos en la mesa tuya. The greatest privilege in the universe. El privilegio más grandioso en todo el universo. In our lifetimes. And we get to celebrate this over and over. Y en nuestras vidas, y lo celebramos vez tras vez. So Lord, we are gathered at your table, reunidos en tu mesa. The highest place of honor in the universe. El sumo lugar de honor en el universo. And we take the cup y tomamos la copa. And we thank you y te damos gracias. Blessed be your name, Lord God, eternal, ruler of the universe, creator of heaven and earth, of all that is seen and unseen, and giver of the fruit of the vine. We thank you for this cup. Bendito eres tú, Dios eterno, Rey del universo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y dador de este fruto de la vid. Te damos gracias por esta copa. And as we drink this cup, y al beber esta copa, we declare that Jesus is the Lamb of God
who takes away the sins of the world. Declaramos que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. As we drink this cup, we give thanks to you, Father God, for sending Jesus to this earth to die for our sins. Y al tomar esta copa, te damos gracias, Padre Dios, por haber enviado a Cristo a la tierra para morir por nuestros pecados. Thank you, Jesus, for being obedient to the Father and for loving us. Gracias, Jesús, por tu obediencia al Padre y por tu amor para con nosotros. We drink this cup in the name of Jesus. Y bebemos esta copa en el nombre de Jesús. Let us drink together. Bebamos juntamente. Thank you, Father God, for this privilege. Gracias, Padre Dios, por este privilegio. Thank you for allowing us to sit at your table, the most important table in the universe. Y gracias por permitirnos sentarnos en tu mesa, la mesa más importante del universo. We have all gathered at your table by faith and in the Spirit. Y nos hemos reunido en tu mesa por fe y en el Espíritu. We ask you to bless each person today that has joined us in this fellowship. Y bendice a cada persona que nos ha acompañado en este compañerismo, en esta comunión. And if you haven't given your life to Jesus, we just showed you how. Si no te has entregado a Cristo, just say, Lord Jesus, I'm sorry for my sins. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Hoy me entrego a ti. Today I give my life to you. Lléname con tu Espíritu Santo. Fill me with your Holy Spirit. May the Lord bring healing to your bodies if you need healing today. Que el Señor te sane si necesitas sanidad. Those of you going through emergencies in the hospitals, may the Lord rescue you this morning. Los que pasan por emergencias en los hospitales, que Dios te rescate. Those who still need electricity, may the Lord have the electric company turn on your lights today. Y los que todavía necesitan luz, que el Señor mande a los técnicos que hoy te prendan la luz. May the Lord meet all your needs. Que Cristo supla todas tus necesidades according to His glorious riches, God's glorious riches in Christ Jesus, conforme a las gloriosas riquezas de Dios en Cristo Jesús. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh,
precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus.